Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majelis ta'lim, sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngiring patan kaula sareng para panjenengan sateja sami-sami ngunjukaken rasa syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mungkin ben muga-muga saterusna beten kaula sareng panjenengan sadeja tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya beten kaula sempat membahas tentang bedena orang-orang dalam resa arena tanto tak lepas dari lalakon dosa, tanto tak lepas dari lalakon-lalakon se kalero, tanto tak lepas dari lalakon-lalakon se naudzubillah, termasuk lalakon se tak garida isarang ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Seka dimah orang-orang seka sebut bahkan mungkin iantarana boten kaula sareng para panjenengan sadeja sing ngalakoni dosa gak dinto. Tapi nalikana abek gak dinto ngalakoni dosa, pas sempat juga dalam areka dinto ngalakoni kabagusan baik searupa ibadah secara langsung dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala atau benak ngalakoni amal soleh amal kabagusan seka dima kak dinto selain na amal soleh se langsung dak keajunan Allah juga ngalakoni amalun muhsin iki kak dinto lalakon kabagusan se berkaitan terhadap sesama manusia. Kak dinto diibaratkan orang se ngangkui kalampi kere, kalampi bese, se biasa yang kui kaangkui aberang. Se kak dimah kalaban ngalakoni kabagusan kak dinto, kalampi bese se seret bisa rasa oleh lorga sehingga nafas bisa terlepas dari badan. Ketika dinto perbandingan nah orang se mengimbangi lalakon coba nah disertai kalaban lalakon bagus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dawuh Rasulullah iparintahake supaya toro lalakon nakabisi jeriase coba. Toro kalaban pun apa? Kalaban lalakon bagus. Tamhuha sebagai sebagai penyeimbang, sebagai penutup terhadap lalakon kacubaan paten kaula sareng para panjenengan sateja. Karena si hanya malalakon kacubaan kak dinto kabenyaan. Kabenyaan dalam resare epon tak kapang rasa sareng abe. Oning-oning pangrasana abe kun perak tero apol kompola. Tapi oning-oning sek kacator kacubaan na rumah bere, kacubaan na rumah temor. Ai rumah daja, ai rumah lauk. Nah, ketika dinto tak kapang rasa. Pangrasana. Nah, pangrasana kak dinto mabede ki pangkian pas nyangkep silaturahim. Yang killer Selakarta pangki kak dinto silaturahim. Saking jangan sampai silaturahim sangat mulia kak dinto jangan sampai diisi kalaban perkara-perkara tak ikarido isarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Engki mun apang rasa bila kare pas tak apang rasa kak dinto maemo ka aba. Aba apang rasa ngalakoni bagus tapi ternyata ungguna di dalam kelakuan baik sekala kubatan kau dasarang para panjenengan saja terkandung nilai-nilai kacubaan. Setantona kak dinto manabi dibiarkan berkelanjutan tanto ada tengah kabentuan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saterusipun boten kaula turun nyampiakia salah setong hadis buagi sareng sahabat Abu Hurairah. Beliau kak dinto ada buagi sak sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buagi arbaun minal jafai. Beda 4 macam lalakon, beda 4 macam hal. Sehingga lima 4 macam kak dinto bisa jadi sebab
kerasah kelina bebetek. Jadi mana bipatan kaula sareng para pancenan sateja ngalakoni salah setong dari si empat perkara kak dinto. Kenapa boleh pas sajen ngalakoni si kakapi si pak empat. Kak dinto akan mengakibatkan kelina bebetek kelina atena batan kaula sareng para pancenan sateja. Nauzubillah. Muka satejana tak epagelia ate sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lalakon si pertama? Iki mungkin secara perhitungannya bisa gojak lalakon kene lalakon se tidak kaitannya sarang orang lain, tak dosa ke orang lain. Tapi kenapa? Engki nyebab bagi kagelian ndak ke ate. Kak dinto punten benne ko se lalakon haram, benne ko se ni ialang secara syar'i di dalam agama Islam punten benne sa Kak dinto. Cuma mana bi cuma agi ya Kak dinto aropa agi perkara se makruh. Karena tidak disukai, tak ikasokani sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih pertama? Ayyabular rajulu wa huwa qaimun. Iki Kak dinto nalekana bede setong orang se nalekana asen nih cangkolang-cangkolang nga akemi wa huwa qaimun dalam keadaan mancing. Manabi tak mudarat. Iki toro aki kaprana nengkong demin buru asen nih. Mana bebas elakoni dalam keadaan mancing. Iki Kak dinto, kenapanya mana? Ngalakoni perkara sih tak eka senengi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten tak haram. Punten tak haram. Sekali lagi punten benih perkara sih haram. Saking kalaban sebab Kak dinto bisa menjadi sebab kelina ateh. Kelina bebetek kebetan kaulah sareng para panjenengan sateja. Iki tantona dalam keadaan tak mudarat dalam keadaan normal-normal baik dalam keadaan biasa. Yang gimana bi dalam keadaan saya tak biasa, saya pas seperti aku tu lagi ngalakoni asene kalaban mancing. Iki insyaallah ban muka-muka tak termasuk dalam perkara-perkara sebagai se tak eka senengi sareng Rasulullah. Karena apa? Karena dalam setong riwayat Rasulullah tibi Kak dinto juga pernah cangkolang-cangkolang nggak pernah ngalakoni Kak dinto. Tapi tempat katipun apa? Nah, iki Kak dinto nengi kenengan-kenengan se cek kotora cangkolang-cangkolang ngalibat nengi cek saking nengi pamuangan narombu pun cek saking apa. Ampun cek kabadaan cek kotuna menuntut Kak angkui ngalakoni Kak dinto asen nih. Jadi Rasulullah Kak dinto pas asen nih juga dalam keadaan mancing. Jadi Kak dinto, benih pas lajuni perkara seharam. Tapi sanajan Kak dinto benih perkara seharam, akibatnya Kak dinto akan berakibat fatal. Engki mungkin mensa kalian dukali mungkin tak apa ngaruh dek Ka'bah. Mesti apa ngaruh mik pola pangaruh nak kene. Saking mun pas berkelanjutan eka biasa benarena Kak dinto ngalakoni aseni dalam keadaan mancing. Kak dinto akan mempengaruhi terhadap watak kita kalaban kerasa bebetek kelina bebetek bila ampun bebetek keli bila ampun ate keli engki naudzubillah pas tak medes dek ka bebelaan ibelai ka angkui ngalakoni ka fokusan malah malengos malah tak gelem Kak dinto ki pendenan mun kuna malengos ben tak gelem saya paling palang pas ngalakoni safil ka isoro ala ko fokus malah ngalakoni ka coba Esoro asodako malah ngalak dek ka hak na orang. Jadi Kak dinto kan saja ngalakoni safalika bila ampun kali ate. Muka-muka abatan kaula sareng para pancenan sateja tak epa kelia ate sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sekaping dua nah. Engki benih perkara situ sa boleh mon pola. Saking Kak dinto mengakibatkan kelina ate nafatan kaula sareng para pancenan sateja. Kenapa sekaping dua nah? Wa ayyam saha jabhatahu qabla ayyafruwa minas shalah. Nalikana boten kaula sareng para panjenengan sateja ngusap mua, ngusap deui ngusap mua. Sebelum nalastari dari salat. Jadi sik parentahake sareng Rasulullah kan itu ngusap mua salastari na salat. Engki mun pak repak na salat.
Ki jak ngusap mual. Bahkan Kak Dinto banyak boten kawula sareng para panjenengan sadaya seki tak ngageli Kak Dinto. Nalikana boten kawula sareng para panjenengan sadaya akunut, engki lestarena akunut, engki bila pas asojuda, Kak Dinto tahanan engki langsung pakabeubeung. Punten beuni pas ngusap mual heula punten. Ngusap mual Kak Dinto bila ampun salat lastare. Pon apa Kak Dinto haram? Punten. Pon apa Kak Dinto mabetal dek ka salat? Punten. Tak mabetal. Saking cuma Kak Dinto akan mengakibatkan dadi sebab begelina ateh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dadi mun tak duga lestare ngelakoni salat niki tinggal jaga aja cek ngusap moa. Buka tibona apa mun pas misalnya kau lalak ujung. Nah, dadi Kak Dinto kan cema-cema alasan, cema-cema kabadaan. Seakan-akan menuntut untuk kita ngusap muas sebelum lestari salat. Engki katipa matur sigi guru. Lalakon Kak Dinto benih perkara si betal salat. Lalakon Kak Dinto benih perkara si ihram maki. Saking cuma perkara si tak eka senengi sareng Rasulullah ben Kak Dinto akan menjadi sebab akan mengakibatkan kelina atena boten kaula sareng para panjenengan sadaya. Dadi Kak Dinto naudzubillah tsumma naudzubillah. Sehingga ping telokna saya bisa dadi sebab kelina bebatek Kak Dinto. Wa ayyasma'an nidaa'ah. Nalikana boten kaula sareng para panjenengan sadaya mereng dak kapanggilan adzan. Fala yashhadu misla ma yashhadul muadzin. Tapi pas tak ajawab dak kabacaan adzanna orang si maos adzan dak ka adzanna muadzin Kak Dinto tak ajawab kalaban jawaban saya sapatot. Nalikana atakbir iki boten kaula sareng para panjenengan sadaya maos takbir. Nalikana muadzin mau syahadat iki tantona boten kaula sareng para panjenengan sadaya mau syahadat. Kalaban paritungan sampun ditentukan. Karena apa? Karena dalam pansapunapan pendapat bada iki dengan jawaban yang berbeda. Tiga dia saya juga dianut madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Jadi si eka jawab adzan nafatan kaula sareng para panjenengan sadaya benne pas lajuni bacaan adzanna. Tapi beda pendapat lain sih, iki kudu pada ban bacaan adzanna. Jadi nalikana maca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di patan kaula sareng para panjenengan sadaya jawab kalaban maos asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hayya 'alas shalah. Jadi patan kaula sareng para panjenengan sadaya maos kalaban jawaban la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa napa maksa Kak Dinto? Karena Kak Dinto ajekeun ka angkuy ngalaksanake salat. Salat Kak Dinto katiten kaula sekut matur. Salat Kak Dinto arupa akil lalakon sing banget berek, cek berek nah. Ampun apa mak pas eka rasa demang dak kaboten kaula sareng para panjenengan sadaya karena ampun lakar terbiasa saben arena ngalakoni salat. Mun ka orang si furungan dangah, misalnya bada orang furu insaf furu atobat mulai hik mudana ampun tak mikire ka lima bektoh, tak mikire ka Al-Qur'an, tak mikire ka apa furungan danga atau obat furungan danga mabagusah kalaban asolat Kak Dinto eka rasa berek karena apa? Karena tak eka biasa dalam resa arena berek kajabana illa alal khosyiin kajabana daka orang-orang saya lakar khusyuk tadarru daka orang-orang saya lakar terpilih sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat Kak Dinto berek saking ipakara sademang. Kak Dinto sadayana kakuwatanna Kak Dinto kakuatan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saengkeuna pas jawabanna la haula. Tada kekuatan. Wala kenapa? La haula. Tada upaya, tada usaha. Wala quwata ben tada kekuatan illa billahil aliyyil azim. Mun tak saking kalaban sebab kekuatanna Allah Subhanahu wa taala. Al aliyuh. Al aliyyi semaha tinggi, al azimi semaha agung.
Jadi Kak Dinto kakuatan dapetan kalau sareng para pancingan saja ngalakoni salat Kak Dinto disadari atau tidak eka pangrasa atau eka pangrasa Kak Dinto arupa aki kekuatan Allah Subhanahu wa taala se parengaki dak ka aba. Ben kekuatan Kak Dinto engki dari waktu ke waktu akan dikurangi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Akan dikurangi kemampuan ka angko ya salat. Cek bos ini dalam waktu si abid misalnya cabut penyakit sakit palengan tor sama jemaah. Ampun tak gelar apa jeung mancing. Engki ngalakoni kala penjara apa jeung tojo. Tak gelar apa jeung tojo apa jeung ring mereng. Tak gelar apa jeung ring mereng apa jeung agentang. Tak gelar apa jeung agentang apa jeung ngakui isyarat tanangna kento takbir. Sana jan dalem kabodohan ampun jakatipun apa. Tak gelar kalaban isyarat gerakan badan engki isyarat mata. Tak gelar kalaban isyarat mata ampun pangapora-pangaporana dari sarana sakekna. Pas kau sampai alere kebeulek ka ampun malarat misalnya. Engki asolat ngakui ate. Bila ampun ate kak dintoki ampun tak bisa asolat beulek ka atena kak dinto huru biasana ampun sedeng bektona salat daki. Jadi salat kak dinto tadak taberra. Tadak taberra. Tetap kudu lakoni. Bila dapat dak kabektona, tetap kudu lakoni. Sasake-sake akatipun apa? Selama ki pikiran na beda, kak dinto tetap wajib eka lako. Kalaben keun kak dimma kelarakeun kak dimma mampuna. Sekaping empakna dari perkara simakali dek kabebetek yang kak dinto. Wa an udzkaru indahu fala yusalli alayya. Nalikana nyamana singko sebut etianna orang jeria pas orang sing sebut tak maca sholawat dak kasengko dewana Rasulullah. Kak ini tujukan menjadi sebab kelina bebetek kelina ate naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan dalam hal ajawab sholawat kak dinto Rasulullah juga ada buah dalam hadis lain rohima anfu rajulin dalaka ongku orang-orang se man dzukirtu indahu falam yusalli alayya se sebutnya mana sengko etianna tapi tak maca sholawat daga sengko rohima anfu rajulin tiga dinto pengertianna lajuni bisa yartaki calaka iki mun rinci secara bahasana rohima anfu rajulin sakenya pernyot engku elonga orang se. Tapi kak dinto maksudnya jalaka karena kak dinto bahasa-bahasa kiasan. Ada orang yang sebut tuh adalah tak nengakuli sakale orang jeria. Tak nengakuli misalnya kalah di dalam pon apa adalah tak nengkulian sakale orang jeria. Tak nengakulian nih kau saya maksud. Ocaanna tak nengakuli padahal mun nya besaki pakun bisa akuli setanang pakun bisa alembay sesoko pakun bisa jalan setanang pakun bisa ngumpak tur sama jemaah tapi pas yang tak bisa akulian karena pun apa iki tak andik kekuatan ka angkui pun apanya mana ala ben se akuatan boleh tapi bisa kocak tak bisa kulian mata kaki mata nasoko ya imma soko pada mata nah jadi ketika dinto sih kocak bahasa-bahasa kiasan ketika dinto rogima an furujulin pernyot ongku elonga orang tapi gak dinto maksudnya calaka ongku setong orang sih mun pas sebutnya mana sengko tapi pak pas tak maca sholawat ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah dalam setong dabu juga gak dinto Rasulullah juga ada buagi tentang bedena cari tanah orang se ponapanya mana engki bisa kocak penjahat karena ponapa mak kau saya kocak penjahat engki karena lakar lebur mata orang baik orang kak dinto andik masalah ban abad natibi atau bana mungkin eka foto orang lain ka angkui mata orang ketika dinto CEPATE sampai jumlah sangang polo sangang orang mungkin kak dinto sekut
mereng caritana sang tan kaula tibi furu mangkisa mangken ka kitab bese menceritakan Kak Dinto. Engka caritana ampun mula lambe insyaallah sekut mereng. Bade situng orang Kak Dinto, ampun matei orang 99 jumlahna. Bila ampun jumlahna 99 orang saya patee. Kak Dinto pas teru atau bede dek kajunan Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto carita lambe jaipun Rasulullah. Ki carita sebelumna zaman Rasulullah. Kak Dinto ki zaman apa namanya ki zaman-zamanna sekitar zaman Nabi Musa. Orang Kak Dinto pas nyabis fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Pas nyare paling pentera orang si bedai bumi. Nyare ampun nyari informasi di maya bedering alim di maya bedering alim. Tingkok terus minta apa tunjuk ke aku atau tobat. Jadi pas beda nutui supaya nyabis dak ka fadulla ala rohibin bada sinutui ka aku nyabis dak ka rohib dak ka pendeta. Niki karena ki zaman lamba ka dinto ki zaman Yahudi rohib. Pas fa'atahu faqala pas mator saya orang saya sebut dak ka rohib ya rohib. Oh orang saya ngater kadin to pas nyarita aki. Nyarita aki cak sangguna innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya rohib. Orang banika seiatar mun kaula banika ya rohib. Ampon matee 99 orang. Fahallahu min taubatin. Be bisa orang saya kasebut kak dinto ka angkui atau bedek ka junana Allah. Pas katipun apa jawab rohib kak dinto? Qala. Lah. Tak bisa. Lah banyak gelu orang sipate. Tak itarema tobat ke orang sejarah jadi aja pun saya rohib baca pun saya pendeta naga dinto. Kula na tak itarema aja ya. Faqatalahu pas ipate sagale ki ya pendeta naga dinto. Dadi kena 100 pas ipate. Ikena 100 orang. Fakamula bihi mi'atan pas kena 100 seipate. Terus sampun naga dinto karena merasa tidak puas. Masa yakna Allah Subhanahu wa taala kak dinto Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa mak pas tobat kaula panika pas tak etarema jakna se orang kak dinto. Apa mak pas tobat kaula tak etarema. Terus nyare boleh nyari informasi ka imma beda orang alim ka imma beda orang sing ngarti ka ilmu agama kaula terunya bisa terus boleh fadulla ala rajulin alimin maka pas orang sing kasebut itu duwe beda ring no duwe ka angku nyabis dek ka orang se alim fa'atahu pas nyabis beda no duwe disak roak beda orang alim kasak mun nyabis ada sak muni disa mi ngarte ka ilmu agama jasa kengan. Fa'atahu maka pas nyabis orang saya kasebut. Faqala pas mator ka ento mator tibi. Ento pas mator. Innahu qatala mi'ata nafsin. Duh kiai, duh reng alim. Orang panika ampon matee 100 orang. Fahallahu min taubatin. Bisa orang kak dinto oleh kaangkoy atobat bisa oleh sapurana Allah Subhanahu wa taala karena ampun sipate jumlahna 100 orang bisa kaangkoy sapura dek kaajunan Allah Subhanahu wa taala faqala maka pas seorang alim gak dinto jawab naam iya bisa wa man yahulu bainaka wa bainat taubah berempa abit tebak na jara saya ngalakon itu sah ben berempa ya abit tebak na sih ero atau bete jadi sampun agak dinto perjalanan juga pas ibitong perjalanan na abe naga dinto se matei orang se sabanyak na 100 orang kak dinto perjalanan juga ibitong pas juga ibitong juga
Celeuna ka angkui atau beda ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bito ngapon angkep cek saking oleh 100 kiloan bang misalnya, oleh 100 kilo. Tapi pon apanya mana? Iantarana celeuna jumlahna se mate orang ben celeuna jumlahna se ka angkui atau bet kak dinto alancengan lenjelen se elibati ka angkui atau bet. Alebian sakone, alebian alebian banyak naga dinto banyak na perak alebian sa cengkol. Jadi cek saking 100 kilo perjalanan si mata orang pas kaangkoy atobat oleh 100 kilo lebih sa cengkol. Jadi lebih na sakone kun perak beda lebih naga dinto. Jadi pas orang saya sebut pas ipakon kaangkoy intolik ilal ardi kada wa kada. Tuli entare bak namun lakar atau bata tuli entar deka daerah ria. Cek pun saya orang yang alim gak dinto itu tui. Fa inna biha nasan karena songkuna tempat saya kasebut jadi ya nengi dua tempat saya maksud gak dinto tak sebut lagi cek tempat gak dimah. Beda setong orang ya budunallaha. Benda setong orang, beda setong kaum, sakelompok masyarakat se ya budunallaha. Se sami-sami nyembah dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami ibadah dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto pas pakon entare orang kak dinto. Tapi kaangkoy entar kak dinto fa'budillaha ma'ahum. Bakna ibadah kia nyembah kia dak ajunan Allah Subhanahu wa taala ma'ahum abareng orang-orang se pada nyembah dak ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji'u ila ardika ben cek mulai boleh bakna dak di sana tibi. Cek mulai boleh dak bumi na tibi. Fa innaha karena saungkuna di sana bakna jaria ardusuin masuk disa sejuba. Nah, sampun naik pakon ketiga dinto. Pantolako maka pas mangkat ungku orang si atau kak dinto. Tapi hatta idan tasofat toriko. Tapi saampuna perjalanan oleh saparo ka angkui atau buat ka angkui no jude ka orang si pakon intari kak dinto. Atahu malakul mauti. Orang si sebut pas erabui malaikat maut. Icabutnya benar. Bila ampun dicabut, engki perjalanan nak angku ya tobat, engki pakai tengah jalannya mana ketika dinto. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala kak dinto Maha Rahman turjukan Maha Rahim, engki pakun beda paretongan lain saya bisa ada tiaki amallah tobat kak dinto bisa etarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sampun kak dinto fakhtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Bila ampun lastari cabut mun malaikat maut. Dua malaikat kak dinto, cara kasar kak dinto tadi. Berdebat ajaki. Pula cakna si malaikat rahmat. Malaikat yang penuh kasih sayang. Pula jadi orang bagus. Mate tepakna entara atau obat. Cak pun si malaikat adab. Wah, mungkin ke lu jak lah suni ida pak beri rahmat beri kasih sayang. Orang aneka ampun mata orang 100 biji. Jadi kak dinto pas adebat. Pada akhirnya katipun apa cak pun si malaikat rahmat. Innahu ja'ata iban. Orang saya sebut mangkat kala bentuk tujuan atau obat. Wa muqabbilan biqalbihi ilallah. Ben selama mangkat ka angkui atobat ngadep bagi atena ndak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat adab ka dinto pas ada bujukan wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattu.
duh mak pas parengan rahmat cek orang kene ka lam ya'mal khairan qattu tak ngalakoni kebagusan sakale lalakonna perak mate orang kabarek katemon mate orang entak saking mate kenceng tibi mate ngalak bajaran tur sama jemah si penting pokoknya mate orang jadi ketika dinto mak pas parengan rahmat mak pas parengan kabelesan cek kene kaki tak ada pak belekak kangkui atobat ki tak ada pak kah tujuanna atobat maka sampun nakak dinto fa'atahum malakun fi surati adamiyin maka pas nalikana dua malaikat kak dinto canggolang-canggolang ngajak kik abarang begen pon apa kak dinto termasuk orang si ontong pon apa orang si palang pas bede setong malaikat rabu aropa ala surati adamiyin berbentuk manusia bede malaikat ngaton akad dia manusia si malaikat kak dinto pas ada bu Qayyisu ma bainal ardina ukore kiasaki lencelen najariya fa fi ayyihima in kana adna fahuwa lahu faqasu ukor lencelen nase ampon mare elebati orang sepanika ka amma banyak mun lakar ki abanyaan coba nah engki terosaki pas terosaki mun lakar siksaan tapi safalika mun pas abanyaan lencelen nase ka angkui kafakusan lencelen na ka angkui atobat engki termasuk orang si ontong pas alamat orang panika sampun yokor maka pas fawajaduhu adna ilal ardil lati arada bisibrin maka pas sampun yokore ternyata perjalanan cubana ben perjalanan fokusah alancengan perjalanan fokusah sabenyana bisibrin kalaban cuma sajengkol 100 kilo aja lan kangkui kacubaan 100 kilo aja lan kangkui kafokusan atambah sajengkol bisa kone angkep cek saya ampun lebih guna sa tengkaan cek saya mito nga tengkak misalnya saya ibu tengkaan ka angkui karosaken saya ibu setong tengkaan ka angkui kafokusan jadi kak dinto pas etare masa ikana orang saya kasebut pas ibadat di orang saya ontong ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah carita kak dinto engki bener lah karjek saking aja macareta tapi kak dinto mengandung hikmah hikmah pun apa cek sampuna Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto bekal tetap narema dekah tobat tebatan kaulah sarang para pancenan sateja nalikana leres-leres nalikana ungku-ungku nalikana serius kaangkui atobat tornyoon sapora dek keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan seikala ko abe karena batan kaulah sarang para pancenan sateja apa mak pas pakon kaangkui atobat sabenare bahkan memparlo saben bekto kaangkui atobat karena batan kaulah sarang para pancenan sateja dalam resa are epon tanto tak lepas dari ngalakoni dosa ben si paling balanga dosa seikala ko abe ampo pas tak eka pangrasa jadi penta sapora anda keajunan Allah nyoon sapora dari sateja dosa seisa ngaja ben se tak esa ngaja nyoon sapora aki dosa dari se eka pangrasa torjukan dari dosa se tak eka pangrasa jadi ketika kak dinto hikmah epon ben kak dinto merupakan hikmah se sakotuna epon dudbatan kaulah sarang para pancenan sateja agar tidak berputus asa kaangkui atau bedakah ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah mungkin cukup sagonik bisa spamator malar muga si sagonik kak dinto bisa setia manfaat seraja mukubatan kau dator sukan para pancenengan sateja kurang lebih nanya maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.